गुड मॉर्निंग नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा कर समस्ते भले थे खुशी थे आम भी भले अच्छे खुशी अच्छे चारे जी न अच्छे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ कमेंट करूँ और बहुत सारा भल पाइबा दिखाँ। आज हूँ गुरुवार आउ सका उठता बेले देखली बो घर उड़े बाहर भी उड़े तो मुझे खाली घर पूजा मारदेली ठाकुर भी पूजा करनेली। आज मुझे करी परोटा भजा बाबा रानी आलुचप को बरा आनी तो समस्ते खाई सारे बो भी खाऊँ मुझे छात मंडा तोड़ा अमृतभंडा पो को सीचा देवी तो चलो पो उठी सारा शुईला तो चलो जल्दी कम करवा मुझे खाइनी आ सजना शाग तोड़ा कथा तो पो उठी पारा वीडियो फास्ट लास्ट पर्यटन देखो तो स्किप करतुनि आप मिस हो वर्षा छाड़ी देखते केंद्र पूरा वर्षा दी दिन हरान चलुला सामान देखो मु परोटा आलू बैगण भजा आ तरकारी आनी एटा मुझे खाऊँ समस्ते खाई सारे रानी समस्त गुड मॉर्निंग कहबू ना तो हो न कह दे गुड मॉर्निंग कौन देवी तुमको कौन देवी कौन एमती रख लुणी हाँ आ कि ना आ कि ना कौन भात देवी मैंने गुड इवनिंग एबे टाइम बाजीगला 6टा बाजीगला आउे फ्रेश हो गली। आज दिन गुड़ा जमा शुएनि पु तो जमा शुलानी सका से शुला के शुला 10टार शुला 9टार शुला 10:30 उठा आउ गाधे शुआई तो उठिला उठिकी जमा शुई ना दिन सारा शुएनि कि मत शुए एबे टिके शुला उठी सारा देखो गूगल बाबा से दिन जो एमती हैलानी माने जो एमती घटना घटिला तो हजबैंड कहले तुम जोगु सब होची वीडियो बनाऊच बोली एमती होची क्या रे देख लो 4:30 शुईला उठी सारा टिके खड़खा हेल्ला उठी पड़ी एमती निद तर नहीं हाँ दिन सारा टे रेस्ट कर बोले रेस्ट करा देने गूगल बाबा दुष्ट बाबा केते मंदार कढ़ होइछि देखंतु सकाळे वर्षा होइतिला एबे छाड़ी गला चाउल बतरे धोई भी कहला उठी सारा बाबू आम गूगल बाबा गुंडा बाबा गूगल गूगल गूगल
କାଇଁ ଗୁଗୁ ଗୁଗୁ କାଇଁ ଗୁଗୁ ଦୁଷ୍ଟ ଗୁଗୁ କାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ଖାଲି ଦୁଷ୍ଟ ଗୁଗୁ କାଇଁ କଣ୍ଢେଇର ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛି କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଉନି। ଚଣା ଆଳୁ ସିଝିଗଲା ଏପଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇକି ଜିରା ପକେଇ ଦେଇଛି ତେଲ ପକେଇକି ଜିରା ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏପଟେ ଆମର ମସଲା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଜିରା ରସୁଣ ପିଆଜ ଗ୍ରାଇंडिंग କରିଦେଇଛି ଏପଟେ କାଟିକି ରଖିକି ସେ ତରକାରୀ କରିବା। ବାବୁ ଆମର ପନିର ନେଇକି ଆଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ଆମର ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ଆସିଲେ ତାକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ରାନୀ ମା ଡାକୁଛି ସେପଟେ ଆସେ ମା ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସେ। ପୁଅ ଆସିଥିବା ଦିନଠୁ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନଠୁ ଟିକେ ଘରେ ଖୁସି ଆସିଛି ନହେଲେ ବୋଉ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଦିନଠୁ ଦିଅର ଏକ୍ସପାୟାର କଲେଣି ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଖାଲି। ବୋଉ ବାପା ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୋର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ନହେଲେ ମୋର ଅଣ୍ଟା ପିଠି କ'ଣ ହେଇଯାଏ ପୁଅକୁ ଧରିକି ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ସବୁ କାମ ଇଆଡ଼େ ପୁଣି ତାକୁ ଧରିକି ବୁଲେଇବା। ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ହେଉଛି ନା ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି ଝିଅ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏପଟ ସେପଟ ଖାଲି ଧରିକି ରୁହ ବୋଲି କହୁଛି। କ'ଣ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି ଗୁଗୁଲ ଜେଜେମା ପାଖରେ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ମସଲା ବି ପକାଇ ଦେଇଛି ଆଉ କଷିଦେବା। ବାହାର ମସଲା ତ ଜମା ପଡ଼ୁନି କାହିଁକିନା ବାବା ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଗ ଟିକେ ହେଉଛି ତ ସେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ପକାଉନି। କଲର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମେଥି ପତ୍ର ଅଟା ବି ଦଳିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ ରୁଟି କରିଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ। ବାବୁ କେତେବେଳେ ପନିର ଆଣିବେ ଆମର ବାବୁ ଗୋଟେ ରୁଟି କରିଦେବା ତାପରେ ପନିର ଭାଜିକି ପକାଇଦେବା। ପନିର ଆଳୁ ତରକାରୀ ବାବା ଆଉ ସେ ବି ଖାଇସାରିଲେଣି। ରାନୀ ତ ଖାଇବନି ରାନୀ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କରିବା। ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଆମଲେଟ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଖାଇବ। ରୁଟି ବି କରିସାରିଲେଣି। ଆମେ 3 ଜଣ ଖାଇନୁ ବୋଉ ମୋର ରାନୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଦେବା। ରାଣୀ ଆମର ଖାଉନି ପନିର ତ ତା ପାଇଁ ହେଉଛି ଏଇଟା ଖାଲି ଲୁଣକୁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି କରାହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ବାଜିଗଲାଣି 9:30 9:45 ବାଜିଗଲାଣି। ମୁଁ ବିରି ଚାଉଳ ବତୁରେଇଥିଲି ଧୋଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି କାଲି ପାଇଁ ଟିଫିନ୍। ମଟର ବି ବତୁରେଇ ଦେଇଛି କାଲି ଚକୁଳି ଆଉ ତରକାରୀ ହେବ ସକାଳୁ। ବାବା ଆଉ ବୋଉ ଯିବେ କାଲି ବହୁତ କାମ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ସେମିତି ଅଧା ଧୋଇଦେଲିଣି ଅଧା ଅଛି କାଲି ମୁଁ ଜଣେ ଖାଇବି ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି ସବୁ ଧୁଆ ଧୋଇ କରିଦେଲିଣି।